समस्त को नमस्कार। पैकिंग एवं शिपिंग विषय में आमर मार्गदर्शिका को स्वागत। आपण जड़े अभिज्ञ विक्रेता हूँ कि प्रथम थर पर ऑनलाइन विक्रय करूँ। यही मार्गदर्शिका को छोट बड़ समस्त विक्रेता को साहाय्य करने को प्रस्तुत करा जायछि। भल पैकिंग निश्चित करिबो जे आपणकर उत्पादगुड़िक बिना क्षति एवं ठीक समय ग्राहक निकट में पहुंचो। खुशी ग्राहक अभिज्ञता फेरस्त ह्रास करिबो, जहाँ आपणको सकारात्मक समीक्षा एवं पुनः ऑर्डर पाइबारे साहाय्य करिबो। ऑनलाइन विक्रय करिबा समय रे आपणको उत्पाद एहार शेष गंतव्य स्थल ग्राहक निकट में पहुंचवा पूर्व एकाधिक हाथ दे गति करिबो। सेथिपाई सठिक पैकिंग खोजिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। अत्यधिक पैडिंग किंबा पैकिंग सामग्री व्यवहार करिबा द्वारा परिवहन महंगा होइथिबा बेले एहाकू पर्याप्त सुरक्षा बिना पठाइबा द्वारा क्षति होई पारे। आपणकर उत्पादर पैकिंग सुरक्षा पाई उद्दिष्ट, किंतु एहा मध्य सुलभ हेबा उचित। जदि ब्रेकेज अछि एहा एक परिचालन योग्य परिसर मध्य रहिबो। आसंतु मूल विषय गुड़िक आरंभ करिबा एवं पठाइबा देय विषय रे बुझिबा। दुईटी कारण उपर आधार करी एहा स्थिर होइछि। प्रथम, पैकेजर ओजन। द्वितीय, आपणकर पैकेज केते बड़। गोटी ओजन करिबा स्केल उपरे रखी आपणक पैकेजर प्रकृत ओजन सहजरे मपा जाय पारिबो। परिवहन समय रे आपणक पैकेज केते स्थान नेबो ताहा आपणक पैकेज साइज रु हिसाब करा जाय पारिबो। आपण दुईटी छोट सोपान रे एहा करि पारिबे। प्रथम, सेंटीमीटर हिसाब रे दैर्घ्य, प्रस्थ एवं उच्चता को गुणन करंतु। द्वितीय, कोरियर पार्टनरंक द्वारा मनोनीत रूपांतर कारक द्वारा भाग करंतु। फलाफल मूल्य केजी रे रहिबो। अधिकांश कोरियर कंपनी गुड़िक पई एही स्थिरांक हेउछि 5000। वर्तमान केवल एही संख्या को आपणकर उत्पादर प्रकृत ओजन सहित तुलना करंतु। जहार मूल्य अधिक हेबो शुल्क ताहा उपरे निर्भर करिबो आपणको उत्पादर ओजन किंबा एहा दखल करिबा स्थान परिमाण उपरे। तेणु निश्चित करंतु जे आपण हालुका किंतु पर्याप्त परिमाण रे सुरक्षा सामग्री एवं केवल सठिक परिमाण रे व्यवहार करुछंती। वर्तमान आमे मूल विषय गुड़िक परिव्याप्त करिछु। आसंतु प्रकृत पैकिंग प्रक्रिया रे प्रवेश करिबा। प्रथमे आपण पैक करुथिबा उत्पादर प्रकार चिन्हट करंतु। उत्पादटी ओजनिया अटे कि? उत्पादटी सहजरे भांगिबो कि? एहा आर्द्रता को सहय करि पारिबो कि? एहा एक तरल पदार्थ कि? एहा पैकिंग पई व्यवहृत सामग्री को बाछिबो। उत्पादर प्रकार को व्यापक भाव में विभक्त करा जाय पारे। फोन एवं लैपटॉप परी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, ग्लासवेयर परी भंगुर सामग्री, पोशाक जहाँ साधारणतः पोशाक, बैग एवं जोता, अलंकार एवं हाथ घंटा परी फैशन सामग्री गुड़िक, तरल सामग्री गुड़िक जहाँ औषध, खाद्य किंबा प्रसाधन सामग्री होई पारे एवं अन्यान्य जेपरिक बही एवं अन्यान्य स्टेशनरी सामग्री। उत्पादर प्रकार उपर निर्भर करी आपणको उपयुक्त पैकिंग सामग्री बाछिबाकू पड़िबो। यह परामर्श दिया जायछि जे आपण पैकिंग रो एही तीनोटी सरल सोपान अनुसरण करंती। सामग्रीर सुरक्षा, सामग्री पैक करिबा, टेम्पर सुरक्षा। सामग्रीर सुरक्षा, सामग्रीर सुरक्षा मध्यरे लीक निरोध, कुशनिंग, सामग्री को रखिबा एवं बॉक्स रे थिबा खाली स्थान पूरण करिबा। साधारण नेबा आनिबा सामग्री नष्ट नहेबा निश्चित करिबा पई यथेष्ट कुशनिंग प्रदान करा जिबा आवश्यक। सामग्री पैक करिबा, सामग्रीर आकार एवं ओजन अनुଯାयी एक उपयुक्त बॉक्स व्यवहार करंतु। बॉक्सटी बहुत बड़ किंबा छोट हेबा उचित नुहे। एक मोटा कॉरुगेटेड बॉक्स बदल रे आपण टेक्सटाइल एवं सुखिला द्रव्य पई एक मेलिंग बैग किंबा एनवेलप व्यवहार करि परिबे। टेम्पर सुरक्षा, पठा जाउथिबा सामग्रीर प्रकृति एवं मूल्य उपरे आधार करी मूल उत्पाद सहित ठकाई किंबा टेम्परिंग को रोकिबा पई टेम्पर सुरक्षार आवश्यकता को आकलन करंतु। मेलिंग बैग गुड़िक टेम्परिंग रु सुरक्षार एक अतिरिक्त स्तर प्रदान करि पारिबो। टेम्पर प्रूफ सील किंबा उपयुक्त टैप एवं फास्टनर व्यवहार करिबा द्वारा परिवहन समय रे सुरक्षा सुनिश्चित करी मूल उत्पाद को टेम्पर करा जायछि कि नाही सूचित करि पारिबो। वर्तमान आसंतु बुझिबा जे किपरि विभिन्न प्रकारर उत्पाद को सुरक्षित करा जाय एवं पैक करा जाय। इलेक्ट्रॉनिक्स जेपरि कि मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैमेरा, ट्रिमर इत्यादि सठिक आकारर कॉरुगेटेड व्यवहार करी बबल रैप गुड़ाई एवं डबल बॉक्स रे रखिबा उचित। सुनिश्चित करंतु जे डिवाइस गुड़िक ऑफ अछि एवं शॉर्ट सर्किट दुरैबा पई बैटरी गुड़िक पैक होइछि। भंगुर एवं भारी जिनिस गुड़िक पई कार्डबोर्ड बॉक्स किंबा कॉरुगेटेड बॉक्स रे रखिबा पूर्वरु ग्लास, पोर्सेलिन, घंटा एवं दर्पण परी आइटम पई पर्याप्त परिमाणर बबल रैप सहित उत्पाद को सुरक्षित करंतु। जदि गोटिएरु अधिक सामग्री अछि तेबे प्रत्येक सामग्री को बबल रैप द्वारा गुड़ाई रखंतु। उत्पाद को पैक करिबा बेले पर्याप्त विभाजन प्रदान करंतु, जहा द्वारा उत्पाद गुड़िक पैकेज मध्यरे गति करिबो नाही।
ଉଭୟ ଭଙ୍ଗୁର ଏବଂ ଭାରୀ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହିପରି ହାର୍ଡବୋର୍ଡ କୋଣ ସହିତ ଧାରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହିଁପାରନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭୁଲରେ ଟେକା ଉଠା ନ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱ ଅପ୍ ଏବଂ ଭଙ୍ଗୁର ସାମଗ୍ରୀ ଲେବଲ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାକେଜ 15 କେଜିରୁ ଅଧିକ, ତେବେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର ପାଇଁ କୋଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଓଜନ ସୁରକ୍ଷା ଲେବଲ ଲଗାଇବାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପୋଷାକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କଭରରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାହାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧୂଳି ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଲ୍ଫ ଆଡେସିଭ୍ ପଲିବ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ତରଳ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ପ୍ରେ, ଲୋସନ ଏବଂ ସାୱାର ଜେଲ୍ ପରି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଠିପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସିଲ୍ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏକ ଲିକ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପଲିବ୍ୟାଗ୍ରେ ପ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧାରକୁ ସିଲ୍ କରନ୍ତୁ। କରିସାରିବା ପରେ ଏହି ସିଲ୍ ହୋଇଥିବା ବୋତଲଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କୁଶନିଂ ସହିତ କରୁଗେଟେଡ୍ ରଖାଯାଇପାରିବ। ବହି, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀକୁ 2-3 ସ୍ତର ବବଲ ର୍ୟାପ୍ରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଠିକ୍ ଆକାରର ଏକ କରୁଗେଟେଡ୍ ବକ୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଟେପ୍ ଦ୍ୱାରା ବକ୍ସକୁ ସିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ସଂରକ୍ଷଣର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ତର ପାଇଁ ଏକ ସିଲ୍ ହୋଇଥିବା ପଲିବ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ନିରାପଦ ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଲେଭେଲିଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ପଠାଇବା ସାମଗ୍ରୀ ଲେବଲର ଅଂଶ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ବାରକୋଡ୍, ୱେବିଲ୍ ନମ୍ବର, ଇ-ୱେବିଲ୍ ନମ୍ବର, ଅର୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 50,000ରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅର୍ଡର ନମ୍ବର ଏବଂ ବାରକୋଡ୍, ଗ୍ରାହକ ଠିକଣା, ଫେରସ୍ତ ଠିକଣା, ଖୁଚୁରା, ଟିକସ ରସିଦ। କରୁଗେଟେଡ୍ ବକ୍ସଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯେପରି ଦେଖାଯାଇଛି ସେହିପରି ଭାବରେ ଲେବଲକୁ ସର୍ବଦା ଏକ ଭାଙ୍ଗବିହୀନ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯେପରି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ସେହିପରି ଭାବରେ ଧାରରେ ଲେବଲ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାରକୋଡ୍ ସହିତ ଲେବଲକୁ ସିମ୍ ଉପରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ବାରକୋଡ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା ଲେବଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମେଲିଂ ବ୍ୟାଗ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଲେବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋଚା ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ସିଲ୍ ନ ହୋଇ ରହିନାହିଁ କିମ୍ବା ବାହାରି ଯାଇନାହିଁ। ପଠାଇବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲିଂ ଲେବଲ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମହୁ ପରି ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଲେବଲ ହୁଏ। ସେହିଭଳି ଭଙ୍ଗୁର ଜିନିଷ, ଖରାପ କରିବା ଜିନିଷ, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଲେବଲ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଠାଇବା ସାମଗ୍ରୀ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଅଟେ। ତେଣୁ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ୟାକିଂ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବୁଝିବା, ନିରାପଦ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟୟର ବିତରଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ପରିବହନରେ କ୍ଷତି ରୋକିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଲେବେଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଶୀଘ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ବକ୍ସଟି ଦୃଢ଼ ଅଟେ, ଲେବେଲ ପଠନୀୟ ଅଟେ ଏବଂ ସିଲ୍ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଛୁ, ଏହା ପ୍ରଥମେ ଅତ୍ୟଧିକ ମନେ ହୁଏ। ଯଦିଓ ଥରେ ଆପଣ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସରଳ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହଜ ଅଟେ। ଏହି ସୋପାନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆପଣ ଏକ ପେସାଦାର ଭଳି ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ।